cyawe mu kibanza cyawe. Inua mikono yako nafasi yako. Uhumirize ku maso yawe. Funga macho yako. Uce bugufi mu mutima wawe. Nyenyekea katika moyo wako. Niba hari ikintu kimeze neza no gucira bugufi Imana. Kama kuna kitu kizuri ni kutulia mbele za Mungu. Ndagira ngo mu mutima wawe ucire bugufi Imana. Nahitaji moyo wako utulie mbele za Mungu. Ikintu cyose cyajya hejuru kijye hasi. Chochote kinaweza inuka kishushwe chini. Byimviro byawe bizamure ku Mana. Mawazo yako itumike mbele za Mungu. Mana niyo kubahwa. Mungu ndiye wa kuheshimiwa. Imana niyo ishobora byose. Mungu ndiye anaweza. Niba ibiganza byawe bizamuwe, kama mikono yako tafanikiwa, ndagira ngo n'umutima wawe uzamure ku Mana. Nahitaji na moyo wako inue. Ndagira ngo n'ibyimviro byawe ubiduze ku Mana. Nahitaji na mawazo yako yatulie mbele za Mungu. Kuko Imana niyo yonyine yakemura ikibazo cyakuzanye. Maana Mungu ndiye suluhisho katika shida imekuleta. Vuga uti Mwami Yesu. Sema Bwana Yesu. Zamura ijwi ryawe uvuga uti Mwami Yesu. Bwana Yesu. Ndaguciriye bugufi. Ninanyenyekea mbele zako. Ndaguhaye icyubahiro. Ninakuheshimu. Ndagira ngo izina ryawe ryubahwe. Jina lako liheshimiwe. Ubwami bwawe buze. Ufalme wako uje. Icyo ushaka kibe mu isi nkuko kiba mu ijuru. Mapenzi yako afanyike duniani kama mbinguni. Ndakeneye kugirirwa neza nawe. Nahitaji kutendewa vema nawe. Reka imbaraga zawe zimbeho Mana. Nguvu zako ziwe nami. Ubushobozi bwawe bumbeho. Uweza wako uwe nami. Kugirirwa neza nawe bimbeho. Kutendewa vema nawe viwe nami. Ugenderera abandi nanjye ntunsige. Utakavyotembelewa wengine usiniache. Ndakeneye kugirirwa neza nawe. Nahitaji kutendewa vema nawe. Ndagukeneye Mwami. Ninakuhitaji Bwana. Vuga gake wongorera uvuga uti ndagukeneye Mwami. Nakuhitaji Bwana. Ntundengane mukiza wawonye uko senga dusubiremo ngo ntundengane mukiza. Ntundengane mukiza uko senga aho ugendera. Icyampa ino ndirimbo ukayiririmba uyikuye ku mutima. Imba katika moyo. Dusubiremo ngo ntundengane mukiza wawe. Ntundengane mukiza wawe. Uko senga aho ugendera mu bandi. Ndagira ngo dusengane twese muri iyi ndirimbo. Wanjye uko senga ugendera mu bandi. Yesu mukiza. Oh, haleluya. Turagukeneye Mwami. Nta zindi mbaraga dukeneye. Nta wundi dushaka atari we. Uganze kandi utegeke. Yesu mukiza. Umva ubwoko bwawe turiko turagusenga. Twateranye mu izina ryawe. Itavye Yesu ndaje mukiza.
wavuye anyoza tuvuge ngo numvise ijwi mukiza numvise ijwi ryawe ry'imbabazi rimpamagara ngo nozwe n'amaraso yawe nditabye zamura ibiganza bye ku Mana mikono yako mbele za Mungu. Ndazi ko mfite ibyaha byinshi mu mutima byose ndabigusaniye ntawe ubingure nditabye Yesu yaje gukiza amaraso wavuye anyoza nditabye Yesu yaje gukiza amaraso wavuye Data uri Imana ishobora byose Baba Mungu unaweza yote. uri Imana idahinduka Mungu usiyebadilika ni ni wewe. wowe buhungiro bwacu Ni wewe uzima wetu. ni wowe wo kuririmbirwa Ni wewe wa kuimbiwa. ni wowe kuzamurirwa amaboko Ni wewe wa kuinulia mikono. turateranye muri kino kibanza Tunakusanyika nafasi hii. duteranye mu izina ryawe Tuko chini ya jina lako. ijambo ryawe rirambwira ngo Neno linaniambia babiri cyangwa batatu bazaterana mu izina ryanjye wawili ama watatu wakusanyika kwa jina lako, zamanuka kubana nabo utashuka kuwa pamoja nao. muri kino kibanza harimo abarwayi Nafasi kuna wagonjwa, muri kino kibanza harimo abarushe nafasi kuna wale muri wanachoka, kino kibanza harimo abaremerewe kuna wale wamelemewa. Mana ni wowe wenyine wabishobora Ni wewe ambao unaweza, ni wowe wenyine washobora guhindura ibyanze ni wewe guhinduka unaweza badilisha historia ya watu. turagutakambiye mwami Tunakusii Mungu wa kweli, turagutakambiye Uwiteka tunakusii Mungu wa Yesu amani. ngwino dukize Njoo utukaribie, Yesu utuokoe. ngwino dukize Njoo utuokoe. Yesu mwene Dawidi Baba Mungu wa Daudi, reka uganze ibitekerezo by'abantu wende kumiliki mawazo yetu, uganze ibyiyumviro by'abantu miliki mawazo ya watu, ntaba ari twebwe isiwe ni sisi, ahubwo izina ryawe rishyirwe lakini hejuru jina lako linuliwe. tugukomeye amashyi tukuvugije impundu Tunakupigia mikono, maana wewe ni Mungu wa ajabu. amina Amen. mwongere mubyagire Unaweza ukakaa. turabe abashyitsi bageze hano ryo rya mbere bave hasi tubakire Ebu wageni ambao ni mara ya kwanza wanaweza simama, tuwapokee. Shangilia Bwana kwa makofi na vigelegele. Shangilia kwa makofi na vigelegele. Haleluya, 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 haleluya. Shangilia, 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 shangilia. reka tubatunge ibiganza tuvuge ngo Imana ibahe umugisha Mungu awabariki, awape pesa, awape maisha marefu na mpate haja ya mioyo yenu. Imana yatwongereye abashyitsi Mungu anatuongezea wageni, Imana ibahe umugisha mwinshi awabariki sana. mwongere mubyagire Mwikae, Mungu awabariki. nahoze ndimo ndabwira abantu ngo ni jyewe muntu ufite abantu beza bameze neza bo bakubaka ingo zigakomera Niliambia watu, mimi nina watu wanajenga ujumba, unatulia na unanyenyekea. ndimo ndabona hariho udukobwa tuba tutarimo turakomera Imana amashyi ubona Naona tu binti hatujaribu hata kupiga mikono. abamama mukomera Imana amashyi Wamama pigieni Mungu makofi na vigelegele. haleluya ahangaha dufitemo abamama Hapa tuna wamama bakuze bakeneye kubaka ingo
ambao wanakoma wanahitaji kujenga ujumba. kandi hariho n'abapapa nabo bakuze nabo bakeneye kuba bakubaka ingo. Pia kuna wababa wanakoma wanahitaji kujenga ujumba. Akabashaka umuntu wiyubashye utari umuguruguru wakubaka. Anahitaji mtu ambaye anatulia, ambaye si muguruguru kiruka njia, anaweza tulia naye. Birabagora rero kubera yuko mushobora kuba mwamenye na cyangwa mwagera gute ukaba ukeneye kubaka uzajya uzunyegera umbwira uti genda umva nyeneye kubaka. Ni shida kusema mjuane, ukihitaji uje unione, hiyo soko ipo. Nihagira umumama uza kumbwira hakagira n'umugabo uza nzarige nzajya mbahuza ndebe ko byahura. Bawe mama ataniambia na mwanamke nitajua vile nitaunganisha. Hanyuma nivyanga nkwereke nundu uzajya ujya kugera ku 8 watoranije mu muntu. Ikishindikana nitakupa hata 8 utafanikiwa tu. Yesu yaravuze ngo ku musozi umwe nivyanga ngo muzajye kuwa kabiri ngo muzajya kugera ku musozi w'8 byakuze. Yesu alisema huu mlima ukikata ami hata wa 8 utafika, imeeleweka. Hari ibintu mutazi kandi mwitiranya mwakagombye kumenya neza. Kuna kile hamjui mnafananisha, lazima muelewe vizuri. Nyuma yo kuresha bikakunanira nibwo Imana izagutabara. Baada ya kutongoza binakata ndipo Mungu atakusaidia. Rero utararesha utaragira ibiki ntago Imana izigereza kukurehereza. Kabla haujaenda tongoza kupanga, Mungu hatajua vile atafanya. Uzajya uzunyegera uvuga uti nyamara pastor yemeze gutya na gutya, hari genzajya nsanga hari umumama wambwiye cyangwa se umugore cyangwa gutya mpite mbahuza direct. Wewe niambie tu ni wakutanishe mara moja. Hanyuma tubakubite n'isengesho ibintu bijye mu. Baadaye tuwaombee kitu kieleweke. Muriko murantwenga mnanicheka. Jewe ibyo nkora ndabizi ntago navangiwe. Ninajua mambo ninaifanya, sijachanganikiwa bado. Amena. Hari ibintu mwitiranya, hari ibintu by'agakiza suko kamera. Ukristo si vile naenda. Ubwenge bwawe yabunaniwe nibwo bw'Imana bukora. Akili yako ikishindwa Mungu atafuatana nawe hivyo. Ijisho ryawe nirikunanira gushima, iry'Imana rishobora kuzagushimira mu nyuma. Unajua jicho kikataa kupenda, ya Mungu itapenda baadaye. Ariko mubanze mwitegereze muje muza hano mu nzu y'Imana murabe. Tuangalie vile mnakuja katika nyumba ya Mungu mlipo. None se nubura umuntu mu nzu y'Imana uzamubona muri boîte utajyayo. Ukikosa mtu katika nyumba ya Mungu utamkuta kwenye boîte. Kandi nugira isoni ukavuga uti nabigize gutya byajyana ujye uzumbwire ngiye nzajya ngenda mukubwira. Ukisikia haya nisogelee mimi nitamwambia. Abantu bari kuri kamera mudukurikiranye nimukeneye kurongorwa no kurongora muzajye muza hano mu bundi murongo. Kwenye kamera mnayohitaji wabibi na mabwana mtuambie, wapo wamejaa. Hari igihe usanga umupapa afite nk'abana bagera nko muri 3 cyangwa 4 ugasanga ntabwo yarongora agakobwa gato, yarongora undi mu mama nawe ushobora kuba yaravyayeho ugasanga bakubaka urugo bigakura. Kuna baba anaweza kuwa na watoto 3 4 anashindwa kuleta kabinti, lakini kuna mama pia anaaja anahitaji wakutane. Reka mbabwize ukuri, acha nikwambie kweli, kubasengera ngo Imana ibaha abagabo n'abagore ngiye kuambiretse. Nataka acha kuombea Mungu awape wabibi na wabwana. Banze mbaronderere n'ibyanga nzasenga hanyuma. Niwaombea ngine nitawaombea baadaye. Dukomere Imana mashi. Pigie Mungu mikono. Abantu bo mu gatondo ndimo ndababwira ni umuntu wibereye ku kazi arimo arakora, Imana ishobora kumutabariramo gusuma umuntu yahaye isezerano atari ku kazi arimo arakora. Watu wa asubuhi nimewambia mtu ambaye yuko kazini anachapa kazi anaweza saidiwa mbele ya ule Mungu alipatia ahadi bila shughuli. Katuhereze Imana icyubahiro. Tuinulie Mungu utukufu. Impamvu ndimo ndabivuga nabonye Imana irimo iradukorera makwe menshi cyane muri kino gihe. Nimeona Mungu ametutendea makubwa sana. Kandi iki kintu ngiye nagitanguye kabisa, nagitanguye tena, nimeanza kampeni kabisa, nimeanza. Harimo babiri maze guhuza kandi bagiye kwikorera mariage mukanuye mumeze mu. Kuna watu nimekutanisha tena wanaenda funga ndoa mkikodoa macho hivyo. Nawe ndi tayari. Abantu badafite nimero zanjye reka nzibabwire muze. Watu ambao hamna namba zangu acha nikupe. 75 75 15 15 82 82 48
48. muzajya muhita mwandika muhite abafite WhatsApp muzajya munyandikira. Watu wako na WhatsApp niandikie. Utayifite hanyuma uzajya ugira gute? Kama hauna utafanya aje? Unitafute tu. Ngira uti nanjye ndumva nshaka kubaka. Niambie na mimi nahitaji kujenga. Nzajya nkobihitiramo uyu wamwemera cyangwa ntiwamwemera bete nawe. Nakwambia hii picha huyu mtu nampenda ama mpereza uwundi gatoya. Nioneshe mwingine kidogo. Imana zitabare. Mungu atasaidia. Muriko murantwenga nyamara ndaza kwicwa n'ama message ahanga ndimo ndazi. Munanicheka baadaye mtanitumia message. Gora waonye. Umeona? Nivyo. Ni kweli. Hari igihe umuntu agoma ku musozi arimo arasenga kandi nyishiwe iri mu kiyaya. Kuna wakati mtu anabaki mlimani akiombe kumbe jibu yake iko bondeni. Uragomba guhaguruka ukekeza mu kiyaya ugahura n'inyishu yawe. Ni lazima ushuke mabondeni ili ukutane na Mungu. Muzabona abantu benshi barimo baratabarwa hanga barimo bararengerwa n'Imana. Utaona wengi wanasaidiwa, Mungu anawakumbuka. Kandi nimagara hanga nkavuga ngo nimunterere twikorere mariage ntago muzanga. Tena ukituambia munisupport nifunge ndoa hakuna atakayekata. Icyo kintu tuzagikora mu izina rya Yesu. Hiyo kitu lazima tukifanye kwa jina la Yesu. Kadukomere Imana amashi. Pigia Mungu makofi. Mubumbure Biblia zanyu dusome ijambo ry'Imana. Fungua Biblia tusome maneno ya Mungu. Dusubiremo aya majambo vuge ngo Uwiteka ni wowe Mana. Sema Bwana wa majeshi ni wewe Mungu. Ndagusavye uzamura volume gatoya uvuge ngo Uwiteka ni wewe Mana. Bwana wa majeshi ni wewe Mungu. Mani baho umugisha mwinshi. Turasoma muri Zekaria ibice byaho 2 umurongo wa 2. Tunasoma Zakaria sura 2 mstari wa 2. Abantu mufite Biblia munyeruke muhasome vuba. Watu ambao wako na Biblia haraka sana mtusomee. Zekaria ibice 2 umurongo wa 2. Zakaria sura 2 mstari wa 2. Nyiganza mugenze ngumva ikintu Imana igiye kuvugana nawe mwisha. Sikiza mwenzio mwambie sikia kile Bwana anataka sikia. Haleluya. Ntago muri kwikiriza amina cyane. Haleluya. Sema amina. Turasoma mu izina rya Yesu. Tunasoma katika jina la Yesu. Haravuze ngo ndamubaza ati uroye he? Akamuuliza unaenda wapi? Arambarira ati ngiye kugera i Yerusalemu ngo ndabe amakinka n'amaduga vyaho uko bireha. Akanambia ninahitaji kufika Yerusalemu kuona bonde na yale vile yalivyo. Maze umumarayika twavuganaga, malaika tuliyezungumuza, yigira imbere, akasonga mbele. Umumarayika wundi aza kumusanganira, mwingine akakuja kumlaki. Umurongo wa 4 aravuga ngo aramubarira ati irukanka ubwire uwo musore uti i Yerusalemu azasubira gusagaza abantu nk'ibisagara bitazitiriwe. Akambia huyo kimbilia huyo kijana mwambie atakusanya watu kama miji ambayo imekutwa, kuko abantu n'amasho bizohaba ari byinshi. Amina. Maana watu na vingine utakuwa ni vingi. Amina. Ku murongo nshaka kuvugaho na ahantu bavuze ngo kuko abantu n'amasho bizohaba ari byinshi, niwo murongo nshaka kugira ngo tuvugane Imana ibaho umugisha mwinshi. Ndipo nataka tuongee. Mbarikiwe Data mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Baba katika jina la Yesu wa Nazareti. Mana yo kwizerwa kandi Mana yo kwiringirwa. Mungu niliamini, niliyetegemea. Ni wewe wenyine duhanze amaso kandi we twiringiye. Ni wewe ninainulia macho, ninakutegemea. Twizeye imbaraga zawe n'imbabazi zawe. Tunaamini rehema na fadhili zako. Nakubita hasi kwikira hejuru ko ariko kose muri kino kibanza. Nangusha kila hewe na weza jinua mahali hapa. Reka izina ryawe rishyirwe hejuru kandi ryubahwe. Weza wako uinuliwe tena uheshimiwe. Turakunezerewe mwami wanjye kandi Imana nziza. Tunakuheshimu tena Mungu mzuri. Uri Imana ivuga bikaba, wategeka bigakomera. Mungu kiamuru yanakuwa na ukisema yanatimia. Nta muntu n'umwe umeze nkawe mu isi no mu ijuru. Hakuna nayefanana nawe duniani na mbinguni. Iyo uvuze ngo umuntu abeho abaho byanze bikunze. Ukisema mtu aishi
ishi ataishi, kubali katai. Turakwakiriye muri kino kibanza ngo uganze. Tunakupokea ili utawale mali hapa. Turakwakiriye kugira ngo utegeke kubw'indwara ziri hano. Na kusiuamuru kwa ajili ya magonjwa. Ayo mashi dukomye nayawe mu izina rya Yesu. Mikono tunapiga ni yako kwa jina la Yesu. Ayo mashi ni ibara y'Imana tuyakome cyane. Mikono kama ni ya Mungu na uwezo ukaichapa. Zina ryawe rihabwa icubahiro wa Mana we. Jina lako liheshimiwe. Haleluya. Amen. Tuzamura Imana icubahiro yo kabyara. Inulia Mungu tukufu. Iyo abantu bazamuye amaboko Satani arababara cyane. Watu wakinua mikono shetani wanaumia sana. Abantu bari inyuma murumva no bafuri iravuga. Watu mko nyuma mnasikia speaker naongea vizuri. Ubu ni sawa? Ni sawa. Kadukomera Imana amashyi yaduhaye bafuri nzima. Pigie Mungu mikono alitupa speaker mzuri. Ayiwe hari ikiza nabonye ntashobora kugira ibanga. Hari ikiza nabonye ntashobora kugira ibanga. Hari ikiza nabonye ntashobora kugira ibanga. Burya kwibera mu Mana ni byiza. Hari ikiza nabonye ntashobora kugira ibanga. Hari ikiza nabonye ntashobora kugira ibanga. Hari ikiza nabonye ntashobora kugira ibanga. Burya kwibera mu Mana ni byiza cyane. Hari ikiza nabonye ntashobora kugira ibanga. Hari ikiza nabonye ntashobora kugira ibanga. Hari ikiza nabonye ntashobora kugira ibanga. Burya kwibera mu Mana ni byiza cyane. Hari ikiza nabonye ntashobora kugira ibanga. Turirimbane twese. Nabonye ntashobora kugira ibanga. Hari ikiza nabonye ntashobora kugira ibanga. Burya kwibera mu Mana ni byiza cyane. Zamura, zamura, zamura. Zamura icyubahiro cy'Imana. Zamura, zamura, zamura. Tukuzamuriye icyubahiro wa Mana. Tukuzamuriye icyubahiro wa Mana. Tukuzamuriye icyubahiro wa Mana. Tukuzamuriye icyubahiro wa Mana. Oh, tukuzamuriye icyubahiro wa Mana. Tukuzamuriye icyubahiro wa Mana. Tukuzamuriye icyubahiro wa Mana. Tukuzamuriye icyubahiro wa Mana. Zamura, zamura, zamura. Zamura, zamura, zamura. Zamura, zamura. Tukuzamuriye icyubahiro wa Mana. Tukuzamuriye icyubahiro wa Mana. Tukuzamuriye icyubahiro wa Mana. Tukuzamuriye icyubahiro wa Mana. Tukuzamuriye icyubahiro wa Mana.
cy'Imana abarundi mu gihande abanyaza mu gihande cyubahiro ni cy'Imana cyubahiro ni cy'Imana ndagira ngo wihanurire wowe ubwawe. Nahitaji ujitaburie binafsi. Fata ku mutima wawe uvuge ngo umutima wanjye ruhuka. Shika moyo wako, sema moyo wangu tulia. Ubwire ngo were kongera kuruha. Usichoke mara tena. Ntusubire kongera kurushwa na kiriya kibazo. Usibabaike na ile shida. Kuko Imana mu kino kibanza irakirangije. Maana Mungu wa hapa nenda kuyamaliza. Amina. Amen. Hallelujah. Amen. Niganza mugenzi mubwire ngo uyu munsi niwe warutegereje. Tikisa jirani yako mwambie ni leo umesubiri. Wategereje abantu ntibagira icyo bakumarira. Ulisubiri watu wakusaidia kitu. Ariko Imana yo mwijuru igiye kugira iki kumarira. Lakini Mungu wa mbingu anaenda kutenda jambo. Hallelujah. Amen. Twongere tuzamura Imana icyubahiro yo kavya. Inaniyo Mungu tukufu mara tena. Ongera ubwire umutima wawe ngo umutima wanjye tekana. Ambia moyo wangu tulia. Ubwire ngo ruhuka. Tulia. Harimo abantu bona bameze nk'abaperitasiyo. Ni kama wanaumwa roho. Harimo abantu bendaga kumva bakiruka bahunga. Ni kama wanaweza kimbia. Hariho abantu bafite ibibazo bibarenze. Wengi wana matatizo na wazidi. Mitima yabo irenda guhagarara. Mioyo yao ni kama imekosa amani. Ugiye kwa muganga basanga umuvuduko w'amaraso wiyongereye. Wengine ni kama haraka ya damu imejiongeza. Ariko hari malaika w'Imana muri kino kibanza. Lakini kuna malaika wa Mungu mahali hapa. Iyo mvuze ngo hari malaika w'Imana muri kino kibanza ntabwo mba mbeshya. Nikisema malaika wa Mungu iko hapa sijadanganya. Hariho amakuru y'ijuru mfite. Lakini nina habari njema. Hallelujah. Amen. Hariho amakuru y'ijuru mfite muri kino kibanza. Nina habari ya mbingu niko nayo hapa. Imana yiteguye kukumara umubabaro wawe. Mungu amejiandaa kumaliza maumivu yako. Wongeye ukikiriza mina nguko byakunda. Ukisema mina kitaeleweka. Imana yiteguye kukumara umubabaro wawe. Mungu amejiandaa kumaliza maumivu yako. Hallelujah. Amen. Ubundi hariho ibibazo biza ari inshuro ibibazo biza bifite biza mu buryo butatu. Tatizo ama shida inakuja katika aina tatu. Hariho akabazo kaba kadafite icyo gatwaye gashobora kongera kakirangiza. Kuna sababu tu ya kawaida ambayo itajimaliza. Hari ikibazo kiba gikomeye ariko gishobora kurangizwa nawe cyangwa kikarangizwa n'inshuti zawe. Tatizo kubwa inaweza malizika na wewe ama marafiki zako. Hari ikibazo cya gatatu kidashobora kwirangiza kitarangizwa n'inshuti ahubwo gikenera imbaraga z'Imana. Kuna ingine shida ambayo inahitaji nguvu za Mungu. Icyo kibazo umuntu wakizanye aha ngaha natore haleluya kuko Imana igiye kukirangiza. Yes, shida lileta sema haleluya maana Mungu anaenda kuimaliza. Ndariza mugenzi wangu urashaka gukira. Ambia mwenzio
kupona. mubaze ngo urashaka gukira. Unataka kupona. avuze ngo iki? Anasemaje? Yes. avuze ngo iki? Anasemaje? urashaka gukira. Unataka kupona. buri gihe Yesu iyo yageraga ahantu yabazaga abarwayi ngo urashaka gukira, Wakati wote Yesu akifika pasa anauliza watu unataka kupona. numvishijwe ijwi ry'Imana rivugira muri jewe. Sikia hiyo sauti ya Mungu ikisema. birambaza ngo mbaze icyo abantu bifuza. Ananiambia niulize watu wanachohitaji. urashaka gukira. Unataka kupona. iyo yego yawe niyo igiye kugukiza. Hiyo kwa njia na iwe ya kwanza kukuponya. ikintu kigaragaza imbaraga z'Imana, Kitu kinachozirisha nguvu za Mungu. buri gihe ikora ibitandukanye n'ibyo abantu bakekaga. Kila mara anafanya miujiza kuliko ile watu wanafikiria. umunsi umwe Abisirayeli bigeze guterana bafata ibirwanisho. Wana wa Israeli walishika vitu vya Imana silaha. irababwira ngo mufate ibibindi n'imuri nibyo ndibuze kurwanisha. Mungu akawaambia hivi, mtupe mushike hivi mpigane vita. birashoboka ko hari igihe kinini wigeze kumara uri kurasenga. Inawezekana ni muda unamaliza ukiomba. birashoboka ko wigeze guhamagara bene wanyu ngo bagutabare. Inawezekana ulita ndugu zako wakusaidia. birashoboka ko hari ubundi buryo wigeze gushakamo ubutabazi bikanga. Inawezekana ulitafuta msaada kisha. ijambo yego gusa. Inahitaji ndiyo peke yake. niba ugiye kurivuga urikuye ku mutima, Kama inatoka moyoni. ukizera ko Imana yacu itamenyerwa, Unaamini Mungu wetu azoeleke. ubutabazi uraje ububone. Ujue kwamba nakuja kuyaona. urashaka gukira. Unataka kupona. urashaka gutabarwa. Unataka kusaidiwa. urashaka kurengerwa n'Imana. Unataka kusaidiwa na Mungu. Imana irabikwemereye. Mungu anakubali. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. niba hari ikintu Imana idashaka ni abantu badashaka gukira, ariko umuntu wese ushaka gukira Imana igiye kumuzamura kandi Kama kuna imukize. kitu Mungu hataki ni kupona, na kila anayetaka kupona aseme amina. abantu batagufashije bihorere bari kubyitirira, Imana iraje kwifashirize kugira ngo Wale umenyekane mu ijuru wakusaidia, Bwana ry'Imana. uko nasikia nenda kusaidia uko naona. Oh, haleluya. urashaka gukira. Unataka kupona. nicyo cyonyine. Hiyo peke yake. iryo deni ryawe urashaka ko Imana Hiyo irishyura. deni unataka Mungu ailipe. urashaka ko Imana iguha akazi. Unataka Mungu akupe kazi. urashaka ko Imana ikubakira. Unataka Mungu akuchanganye. urashaka ko Imana igukiza igisuzuguriro. Unataka Mungu akutoka hivyo. urashaka ko Imana ikuzamura. Unataka Mungu akuinue. urashaka ko Imana ikwicira umurozi. Unataka Mungu akuinue. urashaka ko Imana ikugeza kure. Unataka kufikisha mbali. urashaka ko Imana iguha viza. Unataka kupe visa. urashaka ko Imana iguha amafaranga. Unataka kupe pesa. cyakire. Mana yanjye we. Jewe hari ibintu mumaze iminsi munkorera bitari byiza. Kuna vitu ninaona ambayo sio vizuri. impamvu dutegura ijambo kugira ngo dusome no kugira ngo abantu wenda connect ibanze imere neza. Sababu ya kusoma neno ni kwa sababu tunahitaji hewa iwe ariko vizuri. imitima y'abantu yamaze kwakira ushatse wabinjiza mu bitangaza byabo. Lakini mioyo ya watu ikikuwa tayari waingize katika miujiza. ninde muntu ugiye kuba wa mbere kwinjira mu kibanza cy'Imana Anaenda mutegura? kuwa kwanza kuingia nafasi yake. ninde muntu ugiye kuba wa mbere kwinjira? Nani anaenda kuwa wa kwanza kuyafanya? ndimo ndumva umuntu hano Imana itabaye. Nasikia mtu Mungu anasaidia. umugabo witwaga Yeremiya Mtu aliyeitwa Yeremia baramujyanye bamujyana i Babuloni. walimpeleka Babiloni. bamugejeje i Babuloni. Walipomfikisha Babiloni, Bibiri irambwira ngo bamuhambire amaboko ndetse n'amaguru. neno nasema walifunga mikono na miguu, ngo bamuta mu rwobo rwuzuye isayo rwuzuye ivyondo. wakamtupa kwenye shimo la matope. ahantu muri no rwobo nta mwiza, hari umwiza wonyine. Aseme palikuwa giza binafsi, ahantu muri no mwobo hari ibibazo bikomeye. palikuwa shida kubwa, ariko birangije imbaraga z'Imana ziragenda zimukurayo. lakini nguvu za Mungu
mureka kwita ku badayimoni usijali wanaanguka na mapepo. Imbaraga mbi ziraza guhunga, humura, ubukene buraza guhunga, ibintu bikuriho byose biraza guhunga. Munda abahanga hari imbaraga z'Imana. Nitizame. Nuko birangije imbaraga z'Imana ziragenda zimukura muri rwa rwobo. Nguvu za Mungu zikamtoa katika hilo shimo. Hari abantu bari abagenzi biwe. Kuna watu walikuwa marafiki zake. Bashakaga kuba bamukura muri rwa rwobo. Ilikuwa lazima wamtoe kwenye shimo. Ariko bakabuzwa n'ibintu bitatu. Lakini walisitiwa na mambo matatu. Ikintu cya mbere haranyereraga ntago babashaga kugeramo. Ya kwanza walienda hawakufika. Icya kabiri hari mu mwiza ntago hagaragaraga. Ya pili ilikuwa kwenye giza wa kuona. Icya gatatu icya mbere mvuze gute? Ya kwanza ilikuwa yari kure. Haranyereraga. Icya kabiri ari mu mwiza. Ya pili ilikuwa giza. Icya gatatu ntangazi bari bafite yo kumuzama. Ya tatu hawakuwa na nguvu ya kumuinua. Abantu baramwihorera. Watu wakamwacha. Bamurekerayo. Wakamwachia huko. Baramureka. Wakamwacha. Ndiko ndasenga Imana. Wakati ninaomba Mungu. Ndiko ndasenga Imana. Nilipoomba Mungu. Nagiye kubona mbona igiti kinini cyane. Nimeona mti mkubwa sana. Mbona mu mizi y'icyo giti harimo icyobo kiri mu mwiza. Nimeona chini ya mizizi kuna shimo yuko na giza. Mbona umuntu uhambiriye amaboko n'amaguru. Nikaona mtu anafungwa mikono na miguu. Mbona bamutaye muri urwo rwobo. Nikaona wamemtupa ndani ya hiyo shimo. Uyu muntu kandi nabonaga ari igitsina gore. Tena huyu mtu alikuwa ni mwanamke. Yugaraniye ahantu habi cyane. Amefungiwa mbali sana. Nabonaga harimo haratonyanga ibitonyanga by'amazi. Naona kuna manyunyu ya maji. Nabonaga ari mu mwiza ukomeye cyane. Naona kulikuwa giza kubwa. Nabonaga ari ahantu hameze nabi. Ilikuwa fasi pabaya. Ariko mbona imbaraga z'Imana. Lakini nikaona nguvu za Mungu zigiye kumukura. Zinaenda kumtoa pale. Nabonaga umeze nkuko Yeremiya yari ameze. Naona ni kama vile Yeremia alikuwa. Yeremiya ntabwo abantu bari kubasha kuhamukura. Yeremia watu wangemtoa pale. Kereka imbaraga z'Imana zo. Labda nguvu za Mungu tu. Imbaraga z'Imana kuko ziri muri kino kibanza. Nguvu za Mungu naziamini mali hapa. Uyu muntu ndagira ngo ave muri kino cyobo arimo. Uyu mtu ninatabiri atoke katika ishimo. Narensavye ngo uyu muntu ave muri kino cyobo arimo. Nasema uyu mtu atoke katika ishimo. Iminyororo yaguhambiriye ikure kure. Kila kamba zilikufunga zikuache. Imbaraga zagufashe zikure kure. Kila nguvu zilikushika zikuache. Ndagira ngo marayika w'Imana amanuka gukure muri no rwobo. Malaika wa Mungu akutoa katika ishimo. Va muri no rwobo urimo. Toka katika ishimo mondani. Naguhamagaye vayo. Nakuita toka. Imana irashaka kukugirira neza. Mungu anataka kutendea Imana vema. irashaka kugutabara. Mungu anataka kusaidie. Imana irashaka kugukiza. Mungu anataka kuponye. Vayo. Mwizina rya Yesu. Kwa jina la Yesu. Mwizina rya Yesu. Kwa jina la Yesu. Mwizina rya Yesu. Kwa jina la Yesu. Munzanira hangaha. Mulete. Mwizina rya Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Nari ndimo ndashaka ngo urugobo nawe uhambiriyemo. Nilitaka na wewe shimo nafungwa naye. Birashoboka ko bahaguhambiranye n'indwara. Inaweza umefungwa na magonjwa. Birashoboka ko bahaguhambiranye n'ubukene. Inawezekana umefungwa na umaskini. Birashoboka ko bahaguhambiriye ariko ndagira ngo uveyo mu izina rya Yesu. Ndagusavye ngo uve muri urwo rwobo. Nakuombea utoke katika. Ndagusavye ngo uve muri urwo rwobo. Toka katika hiyo shimo. Ndaguhamagaye ngo uve muri urwo rwobo. Utoke katika hiyo shimo. Imbaraga z'Imana ziri hano muri kino kibanza. Nguvu za Mungu ziko hapa. Ndashaka kugira ngo ahantu hose uri. Nataka mali pote ulipo. Abadayimoni bagushize. Mali ambapo wamekuwa. Agasuzuguro karakuhumanye. Dharau imekuaibisha. Ubukene bwarakugumanye. Kila masikini. Ubuzima bwarakugumanye. Kila maisha uko na. Ariko hari itegeko ry'Imana itanze akaka. Nguvu za Mungu ametoa sahi. Ndaguhamagaye vayo. Ninakuita. Funga ku maso yawe. Funga macho yako. Uyu muntu nafunga ku maso yiwe. Uyu mtu akifunga macho yake. Akaba ari muri no rwobo abohemo. Kama iko kwenye ishimo anafungwa. Ngiye kwemerera marayika w'Imana. Nakubalia malaika wa Mungu. Uraza kubona ukuboko kuriko kurakurembuza kuguhamagara. Utaona mkono uko na kuita malaika wa Mungu. Buri muntu wese nafunge ku maso. Kila mtu afunge macho yake. Ujye uvuga ngo ntabwo urabona marayika. Unasema hujawahi ona malaika. Ugiye kubona ukuboko kuguhamagara ngo uveyo. Unaenda kuona mkono kikuita utoke. Niba ufunze ku maso yawe. Kama unafunga macho yako.
zamuye amaboko yawe gatoya. Inua mikono yako kidogo. Birashoboka ko hariho ikibazo ufite. Inawezekana kuna shida uko nayo. Icyo kibazo wakigushyizemo yaranugaye. Hiyo shida uko nayo yo mtu wamefunga. Umubabaro ufite ku mutima wawe. Maumivu uko nayo kwa moyo wako. Wawugushyizemo n'umurozi kandi yarakugaranye. Aliyekuweka ni mchawi tena amekufungia. Abantu bagendana nayo bakabona umeze neza ariko mu mutima indani urugaranye. Watu wanatembea na wewe lakini ndani umefungwa. Nta munezero ufite muri wowe. Hauna furaha ndani yako. Bintu urimo urakora birimo birapfa ku munota wa nyuma. Unayoyafanya yanaribika kwa dakika ya mwisho. Reka mnemerere marayika w'Imana. Ninamkubalia malaika wa Mungu. Umugabo umwe yigeze kutubwira ikintu gikomeye. Kuna baba ametuambia neno kubwa. Aratubwira ngo abamarayika ni abakozi bacu. Aseme malaika ni watumishi wetu. Bagomba kudukorera ibyo tubasavye. Lazima watutendee haja ya mioyo yetu. Abamarayika bajya banyumvira mu izina rya Yesu. Malaika wanalitii jina la Yesu. Marayika w'Imana. Malaika wa Mungu. Ndaguhamagaye muri kino kibanza. Ninakuita nafasi hii. Ndagira ngo uhamagarire uyu muntu ave muri no rwobo. Na si uite mtu katika shimo hii. Hamagara uyu muntu marayika w'Imana. Ita huyu mtu malaika wa Mungu. Vayo. Toka. Vayo. Toka. Vayo. Toka. Vayo. Toka. Vayo. Toka. Iryo jwi riguhamagara ryemerere. Kuita sauti. Iryo jwi riguhamagara ryemerere. Sauti takuita ikubali. Uveyo. Toka. Marayika w'Imana atangiye guhamagara abantu. Ninaanza kuita watu. Dore marayika w'Imana arimo aragusanga aho ngaho guhamagara. Malaika na kukuta. Ndagira ngo uveyo. Toka. Vayo. Va muri ubwo burwayi budakira. Toka katika hiyo magonjwa isiyopona. Va muri ibyo bigeragezo byanze kurangira. Toka katika hiyo shida baya hizi. Va muri ako gasuzuguriro. Toka katika hiyo dharau. Ndabona abarozi bane baguhambiriye. Naona wachawi wamekufunga. Bose bakure kuri icyarimwe. Wanakuachia mara moja. Umvira marayika w'Imana uze. Malaika wa Mungu toka. Ngwino. Vayo. Kaulipo. Ngwino Yesu akugirire neza. Yesu anakutendea mema. Hari ikibanza Yesu yateguye. Kuna nafasi Yesu agomba kuguterekamo. anataka kuweka. Hari ikibanza Yesu yateguye. Kuna nafasi Yesu agomba gushyira mu bwoko bw'Imana. anahitaji kuweka taifa lako. Wowe wahambiriwe mu bushomeri. Umefungwa katika kosa. Aya Yesu yaguteguriye ikibanza cy'akazi. Yesu amekuandalia muda. Ngwino ugihagararemo. Usimame katika bateze bokorere bosanda vayaya. Vayo. Ndaguhamagara ngwino. kuita kucha. Mbaraga z'Imana ziragukurayo. Nguvu za Mungu zinakutoa. Mbaraga z'Imana ziragukurayo. Nguvu za Mungu zinakutoa. Ndabona imbaraga z'Imana zigukurayo. Nguvu za Mungu zinakutoa. Data mu izina rya Yesu. Baba katika jina la Cyubahiro Yesu. ni icyawe. Heshima ni yako. Buri muntu wese waruboshwe n'iminyururu ya Kila Satani mtu ambaye amebana mikono ya Shetani. iramurekuye rimwe. Inamwachia moja. Iramurekuye kabiri. Inamwachia mara mbili. Iramurekuye gatatu. Inamwachia mara tatu. Iramurekuye kane. Inamwacha mara nne. Iramurekuye gatanu. Inamwacha mara tano. Gatatu irakurekuye. Anza kukiri Karindwi irakurekuye. Baba inakuacha. Mu izina rya Yesu. Kwa jina la Mu Yesu. izina rya Yesu. Kwa jina la Mu Yesu. izina rya Yesu. Kwa jina la Yesu. Mu izina rya Kwa Yesu. jina la Yesu. Mu izina rya Kwa Yesu. jina la Yesu. Ubuzima wari urimo ubuvuyemo. Maisha likuwa ndani na kutoka. Ubuzima wari urimo ubuvuyemo. Maisha likuwa ndani na Ubuzima kutoka. wari urimo ubuvuyemo. Maisha ulikuwa ndani na kuacha. Semerera cyane uvuge ngo ndimutse. Kama ninahama. Vuga ngo ndimutse. Hama. Mvuye mu kibanza bari barampambiriyemo. Natoka mahali nilipofungwa. Ngeze mu kindi kibanza Imana yashakagamo. Nafika katika ingine pasi Bwana alinitoa. Mvuye mu kibanza cy'ibara rimwe. Natoka katika pasi ya Ngeze mu kindi kibanza. nafika katika nafasi nyingine. Vuga ngo ndimutse. Nahama. Ahantu wari abarozi bajyaga bahagusanga. Mali wachawi wangekukuta. Ariko nibagaruka barasanga Imana yakwimuye. Lakini watakuja wakuta Mungu amekuacha.
ulipoamini. urasanga Imana yagushize mu kibanza cyiza. Utakuta Mungu amekuweka na Abantu bicaye mu kibanza cyiza Imana bashyizeho nimubugire ngo amina. bali uliposema amina. Ayiwe, hari ukuntu bikoze iyo utegetse biratungana. Sinzi uko ubigenje, sinzi nuko ubikora. Inzozi nuko iyo utegetse biratungana. Hari ukuntu bikora, hari ukuntu bikora iyo utegetse biratungana. Turinde ngo nta kikunanira, nta kikunanira, nta kikunanira. Iyo nzi nuko iyo utegetse biratungana. Kadukomera Imana amashyi menshi, Pigia Bwana makofi mengi na vigelegele. dukomere Imana yacu amashyi menshi. Shangilia, shangilia, shangilia. Haleluya. Ayo mashini barayimana tuyakome cyane. Hiyo mikono kama ni ya Mungu tunaweza ichapa. Mbwira mugenzi mubwira ngo Imana iguha ibintu byo gufungura. Ambia jirani yako Mungu anakupa chakula. Mubwire ngo guhera uyu munota, Kwanzia saa hii, mubwire ngo guhera uyu munota kwanzia saa hii ugiye ntabwo uzongera kwicwa n'inzara. hautakufa tena na njaa. Haleluya, Amen. haleluya. Ejo bundi byari kwa gatandatu mperutse kujya ruguru mu rubanza. Juzi siku ya posho nimeenda kwenye sherehe. Hari abantu twari twagiye bakijijwe nuko imvura iratangura iragwa mu rubanza twari turimo. Tulikuwa na watu ambao wanaokoka, mvua ikatukuta kwenye sherehe. Abantu barangije barandeba baravuga ngo pastor, ngo pastor, ngo pastor, ngo pastor, ngo pastor, ngo Watu pastor. wakaniambia pasta, pasta, pasta. Ngo ntujye uvuga ngo ukora ibitangaza ngo none ngo bimeze bite. Ati unatenda miujiza, imekuwaje? Uru rubanza rurahagaze. Hii sherehe inasimama. Ndangije numva ndamaramaye. Nikasikia naaibika. Nubika umutwe gutya. Nikatia kichwa chini. Mbwira Imana ni Imana ntumara amazi. Nikamwambia Mungu usiniaibishe. Kandi niyo wayigusha mwene Kayitare ndataha nta kibazo mfite. Tena ukinyeshesha mvua, mimi mwana wa Kaitaria nitaenda. Kayitare ntago ari Katariya. Kaitari. Ndangije ndasenga, maze gusenga ya mvura numva irahagaze. Baadaye nikaomba, mvua ikasimama. Imana yo mu ijuru ihagarika ikibazo cyose cyari kibazo. Mungu wa mbingu asimamishe kila shida ambayo iko kwa maisha yako. Hariho abantu mbona bicaye bari bicaye ku rwobo. Kuna watu unaona wanakaa walikuwa kwenye shimo, ariko Imana ibakuye muri icyo kibanza bashyize mu kindi kibanza. lakini Mungu anawatoa nafasi hiyo na wahamisha pengine. Hariho abantu bari bicaye bicariye avance. Kuna wengine walikuwa wanekalia ariko nafasi, Imana irahabakuye bakize ku kindi kibanza. lakini Mungu anawaweka katika sehemu nyingine. Mbonye ikintu kimeze nk'ingwe cyasamiye ubuzima bwabo. Naona kitu kama chui inafungua kinywa juu ya maisha yako. Nabonaga kikufitiye umujinya udasanzwe. Naona ina hasira kubwa, ariko imbaraga z'Imana ziragutabara. lakini nguvu za Mungu zinakusaidia. Zigukuye mu menyo y'abanzi bawe. Zinakutoa katika meno ya adui zako. Zirahagukuye mu izina rya Yesu. Zinakutoa. Tuzamure Imana icyubahiro. Inulia Mungu tukufu. Dutegurira abarwayi baza ahangaha tubasengere. Anda wagonjwa waje tuwaombee. Tubikore vuba na vuba. Tufanye haraka. Ndizera ko nawe mu kibanza urimo. Imani yangu na wewe shida uko ndani. Ubuzima bwawe bugiye kugenda neza. Maisha yako yanaenda kuwa vizuri. Ubuzima bwawe Imana igiye kubuhindura. Maisha yako Mungu anaenda yabadilisha. Imana igiye guhindura amagara yawe. Mungu anaenda badilisha historia yako.
Kwizera Rebeka aba ku Musenyi, umubiri wose ariyagaza kandi baramuroze, aguma ayerera agatinzu. Agatinzu. Ego aguma ayerera. Ufite umugabo? Yego ndamufise. N'abana bangahe? Mfise abana 8. Watoto 8. Yego. Mfise abana 8 ariko 8 yarapfuye, mfise 7. Vyagufashe ryari? Nukuvuga byafashe kuva nkifise imyaka 18 ntaruraja kubaka. Alikuwa na miaka 18 anaenda jenga ujumba. Hanyuma rero amaze kuja kubaka, baada ya kwenda kujenga, umugabo wa mbere arapfa asigiye umwana umwe. Akawa mjane kwa mume wake wa kwanza, akamwachia mtoto mmoja. Nchanja kuundi mwene wabo nyene bavukana. Wakampiana. Burya nawene chambyara uwundi mwana nyene nawe nacarapfa. Akamza mwingine na yeye akakufa. Nukuvuga rero naringiye ngiye kumugabagira 3. Bwana wa 3. Iyo nzumbo ndimwo niyo narondeye twironderanye n'uwo mugabo. Nyumba yangu tumetafuta na huyo mume wangu. Nukuvuga iyo nzungu mandayita ntunga n'abana bose ndabataho nyene ngenda. Unasikia naenda na zurura, watoto wote ninawatupa hapo ninaenda. Rero hanje ko kumubiri ibintu biguma niyaga, singyama mubiri wose nguma niyaga. Sasa kuna vitu vinasababisha na jiko. Murumva kuntu Satani ari umugome. Unasikia vile shetani ni mbaya? Iyo hagize ikintu kivugirwa hano imbere yanyu, pakiwa kitu kinaongelewa mbele yenu, mukabona Imana iragitsinze kiratsinzwe, unaona Mungu anakishinda, mu buzima bwawe ntabwo kiba kizakugeraho na wewe kwa maisha yako akiwezi kukufikiria. Hagarara hangaha, zamura ibiganza byawe, funga amaso yawe, inua mikono, funge macho. Data mu izina rya Yesu, Baba katika jina la Yesu, Mana y'icyubahiro kandi ikomeye, Mungu mwenye heshima, Mungu mkubwa, ndagushimiye kuri Imana ikiza. Asante maana uko Mungu mponyaji. Maze igihe kinini ababaye, ni muda mrefu ameumizwa, kuva ku myaka 18, tangu miaka 18, ararushye bihagije, anachoka vya kutosha, aragerageje kwivuza biranga, amejaribu vimekataa, none aje kuri wowe Mana, anasogea mbele zako, ndagira ngo mukize, nahitaji umponye, imbaraga zawe zikomeye zimubeho, nguvu zako za ajabu zimuguse uyu munota, kwanzia saa hii abe muzima, awe mzima, abohoke, afunguliwe, akire, apone, ntakongere kwiyaga, asijikune tena, ntakongere kugenda, asizurure tena, agende yubaka urugo mu izina rya Yesu, aende jenga ujumba kwa jina la Yesu. Amina. Amen. Shugwe ry'Imana Daria aba mu Maramvya, atwara inda zikavayo, amaze gutwara 8 zivayo. Shugwe y'Imana amechukua ujauzito, mimba 7 zimeshatoka. Iyo nda ufite ni ya kangahe? Muhereze microphone. Umaze kwibungenga inda zingahe? Iyo afisa ni ya 11. Yenye konayo ni ya 11. Ifite amezi angahe? 2. Zose zagiye zivayo? Fise 2, umwe yiga mu 11, uwundi ari mu w'indwi. Moja iko katika. Umupfumu yakubwiye ko bajyanwa n'iki abana bawe? Nanakim. Yaragerageje biranga? Naragiye kuwa mbere ambwira ibyo ntumva cyo ndabihe. Alienda wa kwanza, mfumu akamdanganya kawacha. Uwakubwiye ibyo wumva yakubwiye gute? Yesu ndanavyibuka. Hakumbuke hata. Urashaka ko Imana igukorera iki? Unataka yongirira neza. Uwo mwana akavuka? Ngwino hano ngusengere. Njoo nikuombe. Zamura ibiganza byawe, inua mikono, funga amaso yawe. Data mu izina rya Yesu, Baba katika jina la Yesu, uri Imana itanga uruvyaro, Mungu unayepana uzazi. Aba bana bagiye batakara, watoto ambao wamepotea, ntabwo ari umugambi wawe, si mpango wako. Ndasenze kugira ngo mugirire neza, naomba umtendee vema, imbaraga zawe zikomeye zikora ibitangaza, nguvu zako zitende muujiza. Ntabwo azongera gukuramo inda, hata tokea na mimba, none hakugeza igihe azavyarira, kuanzia leo hata mara kuzaa, izina rya Yesu, kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Shimira Imana Emilienne aba ku Buterere, afise ikibazo mu nda, aratwara inda
zikavayo kandi afise igitigu. Emeriye zamura ibiganza byawe gusengere. Uwiteka nyiricyubahiro niwe Mana y'ukuri. Ni wewe Mungu wa kweli. Iki gitigu kimaze igihe kinini cyenda kumwica. Ni muda mrefu na haya magonjwa yanataka muua. Ariko ndasenze kugira ngo iki gitigu kirekure ubuzima bwe. Namwombea saa hii kimwache. Habeho kubohoka. Afunguliwe. Abohoke. Afunguliwe. Abohoke. Afunguliwe. Abohoke. Afunguliwe. Bizina rya Yesu. Kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Nyabenda Manuelina aba mu Kinama agwaye estoma, umugongo, amaso. Imbaraga z'Imana ziragukijije. Nguvu za Mungu zinakuponya. Umugongo, estoma n'amaso birarangiye. Mugongo, estoma na macho vinaisha. Bizina rya Yesu. Kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Cyukusenge Chantal aba ku Musenyi bamuhaye ishano n'amaso byaranse kwakira. Ndatangaje ngo imbaraga zagufashe zikurekure. Nguvu zimekushika zikuache. Ukire none hamwe izina rya Yesu. Upone kuanzia saa hii. Amen. Amen. Ngabire y'Imana Mawazo aba ku Musenyi bamuhaye ishano agwaye n'amaso byaranse kwakira. Data mu izina rya Yesu. Ndasenze kugira ngo Mawazo abe muzima. Mawazo awe mzima. Imbaraga zamufashe zimurekure. Nguvu zilizomshika zimuache. Ndabizi mu mazi igihe kinini cyane mu mwara mu wigaruriye. Ni muda mrefu mnamsumbua. Murekure ubuzima bwe. Achie maisha yake. None hamwe izina rya Yesu. Kuanzia saa hii kwa jina la Yesu. Amen. Hadera Virginie aba ku Buterere agwaye umutwe umubabaza imyaka 14. Afise n'umutima umubaza mu matwi. Mwavuze ko mukomeye. Ulisema nyinyi ni wajasiri. Ariko imbaraga z'Imana yanjye zirakomeye kubasumba. Lakini nguvu za Mungu wangu ni kubwa kuliko. Ndatangaje ngo uyu munota kuanzia saa hii murekure ubuzima bwe. Achia maisha yake. Murekure ubuzima bwe. Achia maisha yake. Murekure ubuzima bwe. Achia maisha yake. Akire abe muzima. Apone awe mzima. Mu izina rya Yesu. Kwa jina la Yesu. Amen. Data mu izina rya Yesu. Baba katika jina la Yesu. Ubwenge bwe buragarutse. Narudi tena. Kandi arakize. Tena anapona. N'umutima we urabaye muzima. Roho yako inapona kwa jina la Yesu. Rya Yesu. Kanyaruka Eric aba mu Kamenge afise ikibazo ca estoma, gucika umugongo n'igitigu. Uyu nguyu. Ego. Zamura ibiganza byawe. Inua mikono yako. Imana iragukijije. Mungu anakuponya. Ntabwo wongeye kurwara ukundi. Hautaugua tena. Mu izina rya Yesu. Kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Mashimane babahera umugisha. Hiyo mikono kama ni ya Mungu mbarikiwe. Niongere Marie Janine aba mu Kinama ntasinzira kubera ikibazo c'amaso ababara kandi ingingo zose. Funga amaso yawe. Funga macho. Uwiteka urashoboye kandi urakiza. Mungu naweza na unaponya. Ndamusengeye ngo umutabare. Namwombea umsaidie. Ntakongere kumererwa nabi. Asiwe vibaya tena. Akire mu izina rya Yesu. Apone kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Uwimana Christabella aba mu Carama aribungenza inda imaze amezi 7 afyonze umengo ntakiriyo kandi amene ku mutwe cyane. Data mu izina rya Yesu. Baba katika jina la Yesu. Ndamusengeye ngo umukize. Namwombea umponye. Uyu mwana agaruke mu nda. Huyu mtoto arudi tumboni. Mu izina rya Yesu. Kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Ndayisenga Eric aba mu Ngagara agwaye amaso yarivuje ahantu hose byaranze. Ndatangaza ngo amaso abaganga bananiwe aka kanya Manu yakize. Mungu ponya macho haya. Marayika ujejwe amaso. Malaika unaosika na macho. Urakoze kuko umukishije mu izina rya Yesu. Asante Manu namponya kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Ndabigeze Ernest aba mu Kabezi
ababara amaguru umenga ni misumari ahonyoye hasi bikaja no mu mutwe. Data mu izina rya Yesu ndasenze aya maguru ngakire miguu ipone mu izina rya Yesu kwa jina la Yesu, ndetse no mu mutwe abe na muzima kichwa iwe nzima mu izina rya Yesu. kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Bikora Imana Agatoni Ngere dukomere Imana amashyi menshi. Pigia Mungu mikono. Data mu izina rya Yesu, Baba, katika jina la Yesu, Agatore abe muzima none hamwe awe izina rya Yesu. mzima kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Mawazo aba mu Buyenzi agwaye urutugu inteste umutima. Nuruhe rutugu rurwaye? Uruhe rutugu Ni rurwaye? bega gani naumia? Urutugu rurwaye nuruhe? Nilibega ya wapi? Data mu izina rya Yesu, Baba, katika jina la Yesu, ndasenze kugira ngo urutugu arwaye rukire nonaha. namwombea ili bega ipone, Estoma n'ibindi atavuze estoma na yangine bikire nonaha mu izina rya ipone Yesu. kuanzia sai kwa jina la Amen. Yesu. Amen. Uri muzima, ndagushimiye kuri Imana ikiza kandi ihambaye. Asante maana uko Mungu mponyaji. Mukize kuva ku mutwe kugera ku birenge mu izina rya Yesu. Kichwani hadi kwenye miguu kwa jina la Yesu. Uyu arwaye iki? Shimirimana Vianney aba mu Kinama ababara umugongo yarishano agwaye n'umutwe udahera. Data mu izina rya Yesu, Baba, katika jina la Yesu, ndagira ngo uyu munota ishyano rimuvemo, kuanzia saa hii Yesu mwimwachi, ubushobozi bukomeye bukora igitangaza ku weza buzima. wako wajabu tende muujiza, Ukundambitse ikiganza kuri we, navyonyosha mkono juu yake, ntakongere kurwara ngo ababare mu izina rya Yesu. asiumie mara tena. Amen. Amen. Nizeyimana Diane aba mu Kinama yarishano agwaye mu muhogo mu nda afise ni ingwara yo mu maraso. Ndasenze ngo imbaraga z'Imana zigukize, Nguvu za Mungu zikuponye, ubushobozi budasanzwe bukora igitangaza ku buzima bw'uyu muvyeyi. weza wa Mungu utende muujiza kwa maisha yako. Ndagira ngo umukize nonaha Nahitaji umuponye kuanzia saa mu hii. izina rya Yesu. Amen. Ndayininahaze Francine aba ku Buterere afise ikintu kimurya umubiri wose cane cane mu maguru no mu maboko. Igitangaza kikubayeho, iki cyakuryaga kirakurekuye mu izina rya Yesu. Kinakuacha kwa jina la Amen. Yesu. Data mu izina rya Yesu, Baba, katika jina la Yesu, Diabete na ndasenze kugira ngo diyabete imuvemo sukari abohoke, muacha afunguliwe. akire mu izina rya Yesu. Pokea kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Ayo mashyaba yari Imana twayakoma Hiyo cyane. mikono kama ni ya Mungu ina. Ndasengeye uyu mwana ngo imbaraga zawe zikomeye zikora igitangaza ku buzima bwe, intandara zire kuri ubuzima bwe ntizongere kugaruka mu izina rya Yesu. Yache maisha yake kwa jina la Amen. Yesu. Amen. Ndasengeye bibi kugira ngo umutabare umugirire neza, Umtendee vema. imbaraga zawe zikomeye zikora igitangaza, Zako za ajabu zitende akire muujiza. kuva ku mutwe kugera ku birenge mu izina rya Apone kichwani Yesu. kwenye miguu kwa jina la Amen. Yesu. Amen. infection. Infection ntikongere kukugarukaho, Isirudi mara tena. urabohotse kandi urakize Unafunguliwa na mu unapona izina rya Yesu. kwa jina la Yesu. Data mu izina rya Yesu, Baba, katika jina la Yesu, uyu mudayimoni bamuroze ndawuhagaritse. naisimamisha Ndagira ngo uyu munota ibyo bakoze ku buzima bwe kuanzia sasa hivi walichofanya kwa maisha yako bimurekure kandi bimurite mu izina rya Yesu. na kuachilia kwa jina la Ndatangaje Yesu. ngo uyu munota Kuanzia sasa hivi abohoke afunguliwe mu izina rya Yesu. kwa jina la Yesu Kristo. Ndabizi mwagize ngo ntaze yubake, Ulisema hata chenga, ariko uyu munota lakini kuanzia sasa hivi ndagira ngo murekure ubuzima bwe, nataka achie maisha yake. mumurekure. Achia, Aragomba kubaka, lazima ajenge, aragomba kubaka, lazima ajenge, aragomba kubaka lazima ajenge mu izina rya kwa Yesu, jina la Yesu, 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 mu izina rya kwa Yesu. jina la Yesu. Twanze agasuzuguro k'abadayimoni, Tunakata dharau ya mapepo. mwarungitswe nande? Umetumwa na nani? Hatajenga. Hatajenga. Hatajenga Hapana. Nazokubaka. kubera Anajivuna sana. Aribona no kwirata. Anajivuna. Arirata. mwarungitswe nande? Umetumwa na nani? Mi mamake. Je, nyina. Mamake.
Ni mama yake. jewe nyina wiwe. Mama yake. Hawezi akajenga. Ntazokubakwa. Nevo. Atajenga. Ntazokubakwa. kubera iki? Sababu anajivuna sana mbele. Aribona cyane. Memza kwa tabu. Baba yake amenitesa. None se kuki waroze umwana wawe? Se wiwe yarangoye cyane. Hanyuma wihora umwana wawe? Unalipiza kisasi kwa mtoto? Ndio. Sitamwacha kamuhoza kajenga. Sinzo mureka kandi ntibikunda kwa zokubaka. Siwezi. Ndamfunga. Atajenga unyumba wote. Umaze igihe kingana iki umufunze? Una muda mngapi unamfunga? Atajenga. Hatokubaka. Ni igihe kingana iki umwugaye umufunze? Imyaka 20. Imyaka 20. Mtoto wake atamlea. Wamugariye he? Atamlea. Wamufungiye he? Umemfungia wapi? Kwa wanaume wote. Ku bagabo bose bazomuresha. Ku bantu bose bazamuresha? Ndio. Nta numwe ushobora kububa. Hakuna hata mmoja atamchukua? Hapana, mpaka mwenda mchagulia. Wowe niwe uzamucagurira? Ndio. Ni wazomucagurira umugabo. None ari wowe Imana kishaka kumucagurira urayibuza? Wewe na Mungu unajua Mungu anataka kumchagulia Bwana? Hapana. Hapana, siwezi ngajua kwa sababu naomba sana. Asigaye asenga cyane. Ndiko ndamugerageza mugabo badilisha jina yake. Yahinduye izina giwe kugira ili anitoke ila ndamfunga. Kugira sindamubone mugabo nzomuboha tu. None ko Imana ishaka kumuha umugabo urayibuza? Mbona Mungu anataka mpa mwanaume utamkataza? Aniunguze. Anturire. Imana ni ishaka kugira ngo imuhe umugabo. Mungu ndiye anataka mpe Bwana. Turi hano hari ijambo yavuze rivuga ngo yego. Jiba lisema ndio. Nirya jambo yavuze ngo yego ndio lazima ku murekure ubuzima bwe ya maisha yako. Mugende. Toka. Mugende. Toka. Murekure ya maisha yako. Turakunanije. Tunanyamazisha. Turakunanije. Tunawaunguza. Murekure ubuzima bwe ya maisha yake. Genda. Aragomba kubaka. Lazima ajenge. Izina rya Yesu. Kwa jina la Yesu. Amen. Ingorane inda yarenze kuvuka kandi irenze ku minsi 18. Mimba yandikiye yuko ndoza kubyara itariki 11 kandi ifise ikibazo cy'ukuntu umugabo wanjye aratara mu mutwe kuko ku munsi wa gatanu Satani yarantwaye n'umwana. Rero hatangira ikintu kintwara ipepo sinema neza. Nitwa Ndayizeye ko Satamba ngaho ifa mu butere. Umugabo wawe ngo byagenze bite? Agwaye mutwara sara. Arasara kandi iki kintu kikagufata kikakubuza ni pepo. Yego. None ashaka Imana igukorera iki? Yuko inkeriza umugabo yongera inkize mbyaro n'umwana akomeye neza. Yitwa ndi umugabo wawe? Ndayisaba Rusiyana. Oh. Oh. Raba muri kano kamushwaro. Angalia hii mshwaro. Zamura ibiganza vyawe. Inua mikono yako. Ikintu cyatwaye ibise vyawe. Kilichopeleka machungu yako. Cyaje mu ndoto urimo urakibona. Kilikuja kwa ndoto kikiona.
ukuri burebe muri kano gatambaro. Yesu naangalia nafasi hii. Hari imbaraga z'Imana zigiye kukava. Kuna nguvu za Mungu zinaenda kutoka. Zikubohore kandi zigukize. Zikufungue na zikuponye. Raba muri kano gatambaro ntihongere guhumbya amaso. Angalia usipupishe macho. Ikintu gituma udahema. Kinachosababisha usipumue. Kikuvuyeho. Kinakutoka. Ikintu gituma inda yawe ibura ipepo. Kinachosababisha ukose pumzi. Kikuvuyeho. Kinakutoka. Kikuvuyeho. Kinakutoka. Ndatangaje ngo uyu mubyeyi. Natangaza huyu mzazi. Iyi nda itangure gukora neza. Itumbu yanze kutumika vizuri. Ubuzima bw'uyu mwana bugaruke. Maisha ya huyu mtoto irudie. Agiye kuvyara neza. Anenda za vizuri. Kandi n'umugabo we yarakize. Tena na mume wako anapona. Mu izina rya Yesu. Amen. Genda uri muzima. Kuwa gatandatu umva hano nkubwiye. Kuwa gatandatu ndakwinginze ndagusabye uzanzanira umwana. Siku ya posho na kusimbuke mtoto. ngo inda barayibuze n'ubundi ndureba ntayirimo. N'ubundi ureba gutyo urabona ko ntayo. Byagenze biteze. ubuno byagenze narayitwaye ubwa mbere. Inda ya mbere na mbere. Imaze amezi nka 3 ndagenda ku gipimo. Irigira kabiri ndagenda. Irigira gatatu baca barayibura. Alienda bamaze kuyibura ndaguma ngaho nk'ikintu cy'umwaka wose. Ubwo nyene nsubira ndagwara ndagera kure ndagenda kwa muganga. Ngwaye barasubira baravuga ati ufise inda. Ndaguma ngaho irigira kabiri ndagumaho ndagenda kwa muganga igipimo barampa n'umusegetera. Barampa nikanyine kuza ndipimirako. Ndaguma ngaho gushika n'ubu narategeye yuko inditera imbere cyangwa bigende gute ntabyonze. Data mu izina rya Yesu. Baba katika jina la Yesu. Ndagushimiye kuri Imana ikomeye. Asante maana uko Mungu mwenye nguvu. Iyi ndagaruka. Mimba irudi. Garuka mu nda yiwe. Rudi katika tumbo hii. Garuka. Rudi. Mu izina rya Yesu. Kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Ayo mashini barayimana tuyakome cyane. Iyo mikono kama ni ya Mungu tuichape. Zamura ibiganza byawe ngusabira umugisha. Inua mikono yako nikuombe baraka. Data mu izina rya Yesu. Baba katika jina la Yesu. Ndasabira ubwoko bwawe umugisha. Naombea baraka mikono hii. Ndasabira ubwoko bwawe kugubwa neza. Naombea taifa lako. Ndabasengeye ngo imbaraga zawe zikomeye zibabeho. Naombea nguvu zako ziwe juu yao. Ndasenze kugira ngo wigaragaze wa Mana we. Naomba uzirike Bwana. Ndasenze kugira ngo wigaragaze nyakubahwa. Naomba nguvu zako zionekane. Ndabizi kuri Imana ica inzira. Najua kwamba unakata njia. Kandi uri Imana igira neza. Tena Mungu anayetenda vema. Ndasengeye ubwoko bwawe ngo batabare Imana. Naombea taifa lako wasaidie. Ubarengere. Wasaidie. Kuko uri Imana irengera abarengana. Maana uko Mungu unayesaidia. Tugitangura aya materaniro. Tulipoanza ibada hii. Hari ijambo twavuze ngo yego. Kuna neno tulisema ndio. Ndasenze kugira ngo imbaraga zawe zikore ibitangaza Mana. Naomba nguvu zako zitende muujiza. Abakeneye kugirirwa neza nawe. Wanaohitaji kutendewa vema. Bakaba bavuze ngo yego. Walisema ndio. Ubagirire neza. Watendee vema. Ubagirire neza Mana. Watendee vema Mungu. Ubatabare mwami. Wasaidie Bwana. Izina rya Yesu. Kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Niba ayo mashara y'Imana tuyakome cyane. Hiyo mikono kama ni ya Mungu naweza ichapa. Hallelujah. Amen. Turashobora kongera gukomera Imana amashyi. Pigia tena Mungu mikono. Nakomeje kumva umuntu muri kino kibanza bijya bishika nijoro akihindura inzoka. Nimeendelea kusikia kuna mtu hapa ikifika usiku anabadilika kuwa nyoka. Ugasanga yahindutse inzoka yihinduye inzoka muri. Unakuta amebadilika kuwa nyoka. Ariko nayobewe uburyo bikoramo uburyo bigenza. Lakini nimekosa vile anavifanya. Yahaguruka akadushingira ntayo kuntu bigenda. Anaweza simama tushuhudie. Umuntu ujya wihindura inzoka. Mtu anayejibadilisha nyoka. Nave hasi. Asimame.
urashobora kubona umuntu agenda gutya igihe kikagera nijoro agahinduka inzoka. Mtu anaweza tembea mchana usiku anabadilika nyoka. Akibona ko yahindutse inzoka neza. Anabadilika anajikuta anageuka nyoka. Nahaguruka uyu muntu adushingire. Asimame huyo mtu atushuhudie. Ushobora kuba wicaranye n'umuntu ukagira ngo ni muzima. Unaweza kana mtu nahisi ni mzima. Kumbi ni satani wicaranye nawe. Kumbe ni shetani unakaa naye. Jambo ry'Imana riravuga ngo ubwoko bw'Imana iyo buteranye. Neno linasema watu wa Mungu wakikusanyika. Na shetani nawe araza gushengerera. Shetani pia huwa anakaa hapo. Ariko igihe kimwe. Lakini siku moja. Hari igihe satani ajya atagaciro. Kuna wakati shetani anatupa heshima. Nari mubwiye ngo yongere atagaciro muri aya matera. Nasema tena atupe samani. Asubire gutagaciro muri aya matera. Samani yake ishuke katika hiyo mkutano. Imbaraga ziwe zose turazitesha agaciro. Nguvu zake zote tunaziangusha. Mu izina rya Yesu. Kwa jina la Yesu. Mu izina rya Yesu. Kwa jina la Yesu. Zamura ibiganza byawe gatoya. Inua mikono yako kidogo. Ufunge amaso yawe. Funga macho yako. Hajya turasigaje iminsi ingahe ngo ukwezi kurangire? Tunabakiza siku ngapi mwezi uishe? Vuga ngo Mwami Yesu. Bwana Yesu. Bivuge cyane uvuge ngo Mwami Yesu. Bwana Yesu. Ndabizi neza kuri Imana yanjye. Ninajua wewe ni Mungu wangu. Hasigaye iminsi mikeya ukwezi kukarangira. Ni siku ndogo mwezi uishe. Ndetse n'umwaka ukarangira. Hata na mwaka uishe. Vuga ibintu bigera muri bitatu ushaka ko bizabyamaze kukurangira aho byakuvuyeho. Sema mambo matatu nahitaji Mungu amekutendea baada ya hizo siku. Vuga ibintu bitatu byonyine. Hola basanderebo ayiraba sekerevoya. La pride bo azamine kupra ya faya. La pre azemenebo manaladreko. La lidre hasabea. Fonine molekoya. La brandata tisengele melefroya. Bananile le kroya sala. Vena letre aihuzabine kroya mala. Lo paidi mede aine vere kroya. Doni animili de keserevoya. Mana umva ibyo barimo baravuga. Mana umva ibyo bariko baravuga. Sikia maombi yao. Mana umva ibyo bariko baravuga. Sikia maneno ya kinywa chao. Hariho abarimo barashaka kuva mu makode. Kuna wengine wanahitaji toka katika nyumba ya abantu batuye ko bashaka kubarengera ku ideni. Kuna wengine wanahitaji watoke katika deni. Hariho abantu batuye ko bashaka kubakiza burundu. Kuna wengine wanahitaji waponye. Hariho abantu bafite imitwaro ibaruhije cyane. Kuna watu wana mahitaji barimo barabyaturira imbere yawe. Wanahitaji mbele zako wanakiri. Hariho ibitangaza tubonye ukoreye mu maso y'abantu. Kuna miujiza unatenda mbele ya macho. Nibi ndabizi neza kuri murabyumva Mana. Najua kwamba Bwana utayatenda. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Jina lako libarikiwe. Urakoze kuko ucamuye kandi ubakijije. Asante maana unayatenda. Ni mu izina rya Yesu. Kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Ayo mashini barayimana tuyakoze. Hiyo mikono kama ni ya Mungu naweza ichapa. Arimo aragenda nk'inzoka. Mumureke turebeho gatoya. Mwe muretse gatoya turabe ukuntu agenda. Ndahira taga. Wabibonye? Dorundi hano fashe. Dorundi hano fashe. Mwabibonye rero ibyo nababwiraga. Uwo ni mutoyi wiwe. Ndahira sha. Nari ndimo ndabyumva. Nilikuwa nimeyasikia.
mumuterure mumunzanire protokoli mubanzanire hari imbere muwalete hapa mbele. ayiwe dore ndi imbere yawe unkoresha icyo ushaka icyo nimushyire hano ayiwe icyo
baravukana Ni mkubwa na mdogo. kansabe buri muntu wese wicara ahagaze. Watu wote munaweza ikaa. Umunzanire ngo aho ngaho. Umuhambure mu munzanire. Nitwicare. Muvyagire hasi. Ivete ari he? Ivete yuko wapi? Ivete wazanye na bana? Ivete amekuja nao watoto. Tubwire bimeze biti abana nabi wawe. Rega turabana. Basanzwe se baterwa nkuko nguko nyene. Wako na ishida. Bari basanzwe baterwa uko nyene batewe. Oya ari gambe. Babonaga bari bazima. Uliko nona ni wazima. Badabona bakomeye. Bahora bakomeye. None bibona ni ibiki? Nibishasha naje kuri jewe. Ntavyo waruzi. Mu minsi tumaze kuza ngari gambe. Bari basanzwe baza gusenga ngaha. Dusanzwe dusengera ngaha misi yose. Bose bariga? Ego. Nuri yariga? Ariga. Mwongere mwegere hano imbere mwicare neza. Unaweza ukakaa utulie. Tuzamura Imana icyubahiro. Inulia Mungu tukufu. Subira muvuge ngo mwami Yesu. Sema Bwana Yesu. Tugitangura aya materaniro. Tulipoanza ibada hii. Wasabye ijambo rimwe ryonyine. Tumeomba neno moja. Rivuga ngo yego. Ndiyo. Yego ndatabawe. Ndiyo nasaidiwa. Yego urandengeye. Ndiyo unanikumbuka. Yego ungiriye neza. Ndiyo umenitendea vema. Mutwaro nari mfite. Itaji nilikuwa nayo. Ikibazo cyari cyanzanye hano. Shida imenileta. Ndizera ntakekeranya. Imani yangu bila mashaka. Yuko ntabaye. Kwamba umenisaidia. Kandi ungiriye neza. Tena umenitendea vema. Nta kintu na kimwe kikunanira. Hakuna kinachokushinda. Kinanira abaganga uragishobora. Kinachozidi madaktari wewe unaweza. Urashoboye kandi urahambaye. Unaweza tena unatosha. Izina rya Yesu. Kwa jina la Yesu. Mutima wanjye warunaniwe. Moyo wangu ulikuwa umechoka. Bitewe n'ibyo ndimo ndanyuramo. Sababu ya yale ninayapitia. Narimbuza umuntu wamba hafi. Nilikosa atakaye nisogelea. Narimbuza umuntu wo kundemesha. Nilikosa atakaye nifariji. Ariko ndagushimiye Mana. Lakini asante Mungu. Ndagushimiye kuntabaye. Asante Mana umenikumbuka. Kandi mwami wanje. Tena Bwana wangu.
iri jambo yego natuye neno ndiyo nimekiri. ni ijambo wajyaga ubaza bashakaga gukira. Ulikuwa nauliza kila nataka pona. Nanjye nashakaga gukira. Nami nilitaka kupona. Nanjye nashakaga gukira. Nami nilitaka kupona. Urakoze kukunkijije. Asante maana umeniponya. Tubivuge duhagaze. Sema ukisimama. Mana yanjye, Mana nzima, Mungu wangu, Mungu mzima, Mana y'ukuri kandi hambaye, Mungu wa kweli, Mungu tishaye. ibyari byariyoberetse kuri jyewe Vile vilikuwa vinajificha ndani yangu, ibyo byose bigiye habona, vyote vinaenda hadharani, bigiye habona. vinaenda hadharani. Mu kibanza nari ndimo Katika nafasi nilikuwa maze ndani, kuhimuka, nimehama, ngiye mu kindi kibanza. naenda nafasi nyingine. Gerageza utere intambuko uvuga uti nimutse aho nari ndi, Jaribu piga hatua, sema na hama mali nilikuwa, ngeze mu kindi kibanza. nafika katika place nyingine. Mu kibanza namyemo Fasi nilikuwa, hari amahirwe nagerageje biranga, kuna bahati nimejaribu vimekata, hari ukuntu nagerageje biranga, kuna vile nimejaribu vimekata, ariko mu kindi kibanza ukizemo lakini nyingine fasi unaniweka, ni ikibanza cyo kugirirwa neza ni nawe, fasi ya kutendewa vema nawe, ni ikibanza cyo guhezagirwa nawe, ni fasi ya kubarikiwa na ni wewe, ikibanza cy'ubutabazi ni bwawe. fasi ya kukumbukwa. Amarira narize Machozi nimelia, ni ikibanza cyo guhorezwamo aya ni marira. fasi ya kupanguzwa machozi. Imyaku n'imikoshi nagize Bala na mikoshi ntabwo nimekona, bizosubira kumbaho. havitarudi kuwa juu yangu. Iki kibanza ngiyemo Ifasi naenda ni ndani, ikibanza cy'ubutabazi, ni fasi ya ni kusaidiwa, ikibanza ngiye ni gutwengeramo. fasi inaenda chekea ndani. Dore abantu babaye nk'aho bamvuyeho, Ona watu wameniacha, ndetse hariho n'abandogaga ntakekaga, na kuna wale wameniroga sikuwawazia, hari abo ntiyumvishaga ko bandoga, kuna wale sikuwazia kwamba wataniloga, ariko bitewe n'ibyo nanyuragamo lakini pamoja na yale nimeishi, mbonye ko nari nararozwe. nimeona kwamba nilikuwa nimerogwa. Ndagusavye imbaraga, Ninaomba nguvu zako, ndagusavye ngo ugirire neza. naomba nitendee vema. Ndizera ntakekeranya Imani yangu bila mashaka ko ntari busubira inyuma, kwamba sitarudi nyuma, sinsubira mu burwayi, sitarudi kwa magonjwa, sinsubira mu ntege nke, sitarudi kwa udhaifu, sinsubira mu bibazo, sitarudi kwa matatizo, sinsubira mu bukene, sitarudi kwa umaskini, sinsubira mu kumaramara, sitarudi kwa aibu, sinsubira mu madeni, sitarudi kwa deni, sinsubira gushaka uko ngira nkabibura. sitarudi kutafuta Iki nikosi. kibanza ngishyizwemo nawe. Ifasi ninawekwa na wewe. Hariho abantu bagera nko muri batatu bumva ko hari ikindi kibanza bamaze kugeramo. Kuna watu watatu nasikia wamehama place nyingine. Ayo mashyi tuyakomera Imana. Hiyo mikono naweza ipigia Mungu. Icyo kibanza urimo umurozi ntabwo azakigushoboreramo. Hiyo fasi unaambia mchawi hata kuwezea. Icyo kibanza urimo ntabwo abadayimoni bazakigushoboreramo. Hapo ulipo mapepo haitakuweza. Imana ihinduye ubuzima bwawe. Mungu anabadilisha maisha yako. Sema aya magambo uvuge ngo Uwiteka niwe Mana. Sema Bwana wa majeshi ndiye Mungu. Nta muntu ushobora kubasha kwatura ayo magambo atari mwe mu yera ubimubwiye. Vuga ngo Uwiteka niwe Mana. Bwana wa majeshi ndiye Mungu. Uwiteka niwe Mana. Bwana wa majeshi ndiye Mungu. Ya Aburahamu na Isaka na Yakobo Wa Yakobo ndetse nanjye. pamoja nami. Niyo Mana yo gusengwa, Ndiye Mungu wa kuabudiwa. niyo Mana yo kwiringirwa. Ndiye Mungu wa kuaminiwa. Amina. Amen. Zamura amazi wazanye tuyaheze. Inua maji umeleta tuyaombe. Uwiteka Imana ikomeye kandi igira neza. Baba unaitenda vema. Ndagushima imbaraga zawe dasanzwe. Asante kwa nguvu zako za ajabu. Ndasengeye amazi kugira imbaraga zawe ziyabemo. Asante kwa haya maji, nguvu zako zionekane. Abari buyanwe abakize indwara zose. Watakayoyatumia kila magonjwa yapone. Habeho kubohoka kuva ku mutwe kugera ku birenge. Iwe kufunguliwa miguu hadi mikono. Uri Imana ishobora byose. Uko Mungu nayeweza. Wabanye natwe kuva mu gutangura Ulikuwa
pamoja nasi tangia mwanzo kugera mu gusoza. hadi mwisho. Twabonye ukuboko kwawe, Tumeona mkono wako, twabonye imbaraga zawe zidasanzwe, tumeona mkono wako wa ajabu, twabonye ubohora abantu. tumeona unafungua Ni watu. wewe wabikoze, ntabwo ari twebwe. Tumesema asante Bwana wetu. Turizeye neza ku bwoko bwawe buhaye umugisha, Tunaamini weza wa maana umesaidia watu. kandi mwami wanjye uzongere nanone. Tena na leo ufanye vile. Twebwe turabakozi b'imburakimazi, Tena tunajua kwamba kila tutakasadia ntacyo kwako twakishoboza hatutaweza lolote usibye wowe. bila wewe. Ndasengeye ubwoko bwawe Naombea taifa lako, barambuye batanga Mungu wasaidie. umugisha w'amafaranga uze ku buzima bwawe, Ibaraka ya pesa uwape, kugira ngo ingoro yawe ikomeze kumera neza. ili nyumba yako iwe vizuri. Abashyitsi n'abasangwa, Wageni na wenyeji, abacururanzi n'abarongoye porogaramu, wapiga nzenze wabariki, abaprotokole n'abandi bose, washemase na wengine. Mana ubaha umugisha mwinshi. Mungu wabariki sana. Nitwongera kugarukana turi bazima, Tukirudi tuko wazima, tuzashima izina ryawe rikomeye. tutasifu jina lako. Turagushimiye mwami, Tunakushukuru ayo Mungu. mashina Hiyo yawe mikono ni yako. izina rya Yesu. Imani bahezagire. amen.